ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା 15ରୁ ବର୍ଷା ଏବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ବଢ଼ିବ ତାତି ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଡରେଇଲାଣି ତାତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପାରଦ ଟପିଲା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଦିନକ ପରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାତି ବଢ଼ିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ତେବେ ଜାଣିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ 15ରୁ ବର୍ଷା ଆସନ୍ତା 15ରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ଆସନ୍ତା 15ରୁ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ପବନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ସମୟରେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ असंगति एवं ट्रफ लाइन अर्थात निम्न चाप रेखा प्रभाव में यह वर्षा हेबा संभावना देखा देइछे मार्च मास अधा न हेउणु ओडिशा रे कलबल करुछि खरा चलित वर्ष प्रथम थर पई गुरुवार राज्यर सर्वोच्च तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस अतिक्रम करथिला पश्चिम ओडिशार शिल्प सहर झारसुगुड़ा एवं राज्यर सबुठारु उत्तप्त सहर पलटिछि तेबे एपटे राज्य में खरार प्रकोप वृद्धि हेब दिनक पर 40 डिग्री हेब तापमात्रा 40 डिग्री महापारद 14 तारिख पश्चिम ओडिशार किछि जिले में ताती 40 डिग्री छुईवा नहीं पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र काली दिन तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइब तेज 14 में झारसुगुड़ा टिटिलागढ़ में तापमात्रा 40 डिग्री छुईब सुंदरगढ़ संबलपुर बरगढ़ नुआपड़ा भवानीपाटना तापमात्रा 39 डिग्री रहिबो आगामी 24 घंटे उत्तर पश्चिम ओडिशार गोटे 2ଟି स्थान में हल्का मध्यम धरण वर्षा सहित भयंकर कालबैशाखी हेबार संभावना रही बालेश्वर भद्रक मयूरभंज और केन्दुझर जिले में कालबैशाखीर संभावना थिबा नै पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि गतकालीर सूचना अनुसार आहरी 3 डिग्री बढ़िब दिनर तापमात्रा मार्च असह्य हेलाणी ताती राज्य में तापमात्रा वृद्धि पाइबार लगी 39 डिग्री तापमात्रा सहित झारसुगुड़ा सबुठारु उत्तप्त सहर पलटिछि 13ଟି सहर में दिनर तापमात्रा 37 डिग्री उपर रही उपकूल ओडिशा रे तापमात्रा विशेष वृद्धि पाइना सेबड़े दक्षिण झारखंड उत्तर छत्तीसगढ़ और अभ्यंतरण ओडिशा पर एक निम्न चापरेखा सक्रिय रही प्रभाव में मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर और भद्रक जिलार किसी अंचल बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा नहीं संभावना रही आज वर्षा 5 जिला को येलो वार्निंग जारी बेले किसी स्थान में दिन तापमात्रा 3 डिग्री जाए वृद्धि होगा नहीं आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना रही आसंता 16 तारिख सकाल 8:30 जाए राज्यर उत्तर ओडिशा और अभ्यंतरण ओडिशार किसी स्थान में हल्का मध्यम धरण वर्षा नहीं संभावना रही बेले सेपटे 15ରୁ 19 तारिख पर्यंत भयंकर कालबैशाखी घड़घड़ी सहित वर्षा पवन होगा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग।